Chapter 2, Sloka 39. Esha te bihita sankhye. Esha te bihita sankhye. Esha te bihita sankhye. Buddhir yoge tvimam shrinu. Buddhir yoge tvimam shrinu. Buddhir yoge tvimam shrinu. Esha te bihita sankhye. बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु एषा ते विहिता सांख्ये 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 बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ 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 कर्मबन्धं प्रहास्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.